A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to discuss नाकामी फेलियर. ठीक है जी. तो जब मैं ये कंटेंट बना रहा था ना, तो मैं सोच रहा था कि जो फेलियर के FAIL है ना, फेल, इसको हम कैसे एक मोटिवेशन अल्फाज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो मेरे जहन में वो आया वो है, F के लिए फ्लाई, A के लिए टू अचीव, आई के लिए इम्पॉसिबल, बाय एल के लिए बाय ब्रेकिंग योर लिमिट्स. ठीक है जी. फ्लाई हाई टू अचीव इम्पॉसिबल बाय ब्रेकिंग योर लिमिट्स. सो आप फेलियर को सक्सेस में आराम से इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं. अब सवाल पैदा होता है कि कोई फेल कैसे होता है, या फेलियर के रीजंस क्या क्या होते हैं. देखिए जी, जब हम छोटे होते थे, हमें जो छुट्टियों का टास्क मिलता था ना, तो तरह के, बल्कि 3 तरह के लोग होते थे. एक वो होते थे जो कि शुरू में ही 2-3 दिनों में ख़त्म करके फिर ननियाल शनियाल चले जाते थे, या सारा दिन गेम्स वगैरह खेलते थे. ठीक है. एक वो लोग थे जो आखिरी 10 4 5 दिनों में उसको बैठ जाते थे और बड़ी कोशिश करते थे कि कंप्लीट करते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्लीट नहीं होते उनका टास्क. तीसरे जो क्लास में सबसे संजीदा और स्टूडियस लोग होते थे, जो अच्छे लोग होते थे, जो कि परसिस्टेंट परफॉर्मर होते थे, वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि जी वो जो होता था ना, डेली डेली कुछ न कुछ उसमें लिख कर रहे होते थे जो टास्क होता था. ठीक है. और वो डेली लिखने की वजह से उन पर एक तो बर्डन नहीं बनता था, और दूसरा ये है कि वो टाइम पे उसको कंप्लीट कर लेते थे, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते थे. जो पहले लिखते थे ना 3 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए, वो जान छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी लिखते थे. ठीक है. गलतियां करते थे. जो वो है क्या नाम है, सफाई का उनका जो फुकदान होता था होमवर्क में, जो डेली लिखते थे वो बड़ी साफ सुथरे तरीके से, अच्छी तरीके से वो गुलकारी शुलकारी करके लिखते थे, और जो आखिर में लिखते थे वो कभी कंप्लीट नहीं करते थे. ठीक है जी. तो एक तो ये एक्सपीरियंस हो गया कि जी आप अगर टाइम पे काम करेंगे, सही है, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी. सबसे पहली चीज़ जो कि किसी की नाकामी में कंट्रीब्यूट करता है, तो वो होता है टाइम. ठीक है. जो आपको असाइनमेंट दी गई है, जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो आपका काम है, अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, उसके अंदर डंडी मारेंगे, काम चोरी करेंगे, हड हरामी करेंगे, नमक हरामी करेंगे, ठीक है जी, तो वो आपके गले पड़ेगा. सही है. ये बिल्कुल 200% श्योर रहिएगा कि अगर आप ये वाले काम करेंगे, टाइम अपने काम को नहीं देंगे, तो आप नाकाम होंगे, और यही नाकामी आपके गली पड़ेगी. सही है. तो सबसे पहले जो काम हमने करना है फेलियर से बचने के लिए, कि जो भी काम हमें असाइन किया जाता है उसको उसी दिन में कंप्लीट करें, और कोशिश करें कि नेक्स्ट डे का भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें कंट्रीब्यूट करें. ठीक है जी. जिस दिन का काम है उस दिन के अंदर अगर करोगे ना, तो कभी नाकाम नहीं होंगे. एक ये बात हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि जो लोग नाकाम होते हैं, जो कि नाकामी का वो क्या कहते हैं, टेस्ट लेते हैं ना, तो वो उनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं. एक लोग ये होते हैं कि वो ब्लेम गेम में आ जाते हैं, दूसरे लोगों पे ब्लेम लगाने लगते हैं, उनको जो है वो क्या कहते हैं, टारगेट करने लगते हैं, उनके साथ पर्सनल होने लगते हैं. ठीक है. ये वो लोग हैं जो कि नाकाम होना उनको पसंद नहीं है, या उनको जो फैक्ट है, जो हकीकत है कि जी नाकामी उनकी अपनी वजह से, उनकी करतूत की वजह से है, वो नाकाम हुए हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी नाकामी का जो बड़ास है ना, वो कि दूसरे पे जो अचीवर है या जो कामयाब हुआ है उस पे निकाले. ये इंतहाई गलत बात है, और इंतहाई अनसोशल, नॉन प्रोफेशनल, इनह्यूमन रिस्पांस है किसी भी नाकाम शख्स का. ठीक है जी. दूसरे वो लोग होते हैं कि जो नाकामी को नाकामी का फैक्ट, नाकामी एक फैक्ट होता है. ठीक है जी.
کہ جی آپ ناکام ہو گئی، آپ نہیں کر سکے، آپ نہیں پہنچ سکے، جو آبجیکٹیو تھا، جو اسائنمنٹ تھا، اس کو آپ فلفل نہیں کر سکے۔ یہ ایک حقیقت ہوتا ہے، ایک فیکٹ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ فیکٹ ہے کہ کل کا دن گزر گیا، اس میں میں نہ کچھ ایڈ کر سکتا ہوں، نہ اس سے کچھ ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ایک دفعہ آپ ناکام ہو گئی، یہ ایک فیکٹ ہے، اس فیکٹ کو مردوں کی طرح ایکسپٹ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری ٹائپ کا یہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پلان بناتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ان سے غلطیاں ہوئی، کہاں کہاں پہ ان سے کوتاہیاں ہوئی، کہاں کہاں پہ انہوں نے اچھا کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فیل لوگ ہیں نا، وہ سارا کام انہوں نے غلط کیا ہے۔ وہ جو اوور آل آبجیکٹیو ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنے میں وہ ناکام ہوتے ہیں، لیکن ڈیورنگ دا جرنی انہوں نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں جو کہ اپریشیبل ہوتے ہیں۔ تو جو اپنا انالیسس کرتے ہیں، اچھا جو اگلا بندہ ہے نا، وہ اپنی ہڈ حرامی میں، اپنی ضد میں، اپنی انا میں، اپنی ناکامی تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے کیا کرتا ہے، وہ جو اس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں ان کو بھول کر لوگوں کے ساتھ پرسنل ہوتا ہے، ان کو ٹارچر کرتا ہے، ان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسرا بندہ جو ہے، وہ جب انالیسس کر رہا ہوتا ہے تو جو اس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس پہ خود کو اپریشیٹ کرتا ہے، جو اس سے کوتاہیاں ہوتی ہے ان کو وہ سٹریم لائن کر دیتا ہے، ان کے متعلق پلان بنا لیتا ہے۔ پلان ہمیشہ بتاتا ہوں 3 قسم کا ہوتا ہے، 3 قسم کے وہ الٹرنیٹیو پلانز بناتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھی آپ ناکام ہو، فیل ہو، تو یہ بات یاد رکھیے کہ جی 2 چیزیں آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، دوسرا آپ نے اس کا ترولی انالیسس کرنا ہے، اور اتنا انالیسس کرنا ہے کہ آپ جو ساری سچویشن ہے آپ کو کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے پلان بنانا ہے کہ آپ fly high to achieve the impossible by fly high to achieve the impossible by shooting your limits, by going beyond your limits والا فارمولا اپنانا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔ اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔